आमे प्रभु को मो ऊपर अन्य कहा ऊपर आशीर्वाद अच्छी ना नहीं जानी किंतु मो ऊपर मत पूर्ण मत यह लगे जे प्रभु पूर्ण आशीर्वाद मो ऊपर अच्छी अल्प स्वल्प पूर्ण तो से प्रभु पाद पद्म मोर प्रणाम तथा मोर गुरुपाद पद्म ही चोलने जय पताका स्वामी महाराज चरण कमल प्रणाम तथा इस डिवाइन के शेष भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद समग्र पृथ्वी जी भगवान को दिव्य नाम संकीर्तन को प्रचार करते चरण कमल तथा ठेर उपस्थित समस्त वैष्णव चरण कमल कृपावेक्षा करी आज श्रवण करने समस्ते आम कालिया दमन लीला श्रवण कालिय लीला कालिय दलन भगवान की भली भाव कालिय को दलन करते प्रभु आदेश संपूर्ण दर्शन करि पतने प्रभु प्रभु संपूर्ण दर्शन हबनी ठीक तो आउ केते दर्शन हबो दर्शन तो होची हबा ठीक अछि ए बसे चेयर टेबल बछि तो प्रभु से तो संपूर्ण दर्शन हो ठीक है मो आपण मान संपूर्ण दर्शन करि पारुछि तो आज जेमिन आपण माने कहउछन वन बाय वन लीला जेमिति भगवान कृष्ण उनकर तो बहुत लीला अछि आ से बहुत लीला मध्यरु भगवान लीला करते कौन पाई भगवान को लीला जेमिति पिता माता कौन करिवे तांकर देह छाड़ीबा पूर्वरु नाती नातुणी पुओ बो पाई से माने किछि लैंड जमी रखी जिबे बा फिक्स्ड डिपॉजिट रखी कि जिबे बा अन्य अन्य नाना प्रकार किछि कार्य करके कौन पाई ना ना एटा हमें चाली गला पर हम पुओ केमिति मेंटेन करिवो तार लाइफ को सेथिपाई से माने किछि अर्थ बा किछि सुना बा किछि अन्य अन्य लैंड रखी देइथांती तो ठीक से बोले भगवान मत तांकर भगवत धाम जीवा पूर्वरु मो चाली गला पर मो भक्त माने केमिति पोषण हेबे तो सेथिपाई भगवान गीता भागवतम और अन्य चैतन्य चरितामृत एही बोली भाव रे नाना प्रकार ग्रंथ आम पाई रखी देकी चले जाते अब पचारुचंती सोनक आदि मणिगण मध्य पचारुचंती सुत गोस्वामी को जे सुत गोस्वामी भगवान जेतेबेले धराधाम जेतेबेले मर्त्य मंडल छाड़ी कि तांकर सुय धाम को चली जाइछंती सेही समय भगवान कोन रूप रे रहिछंती तो सेही समय सुत गोस्वामी कहउछंती जे सेही समय भगवान पूर्ण रूप रे ए जो अमर पुराण ग्रंथराज श्री श्रीमद भागवतम रूप रे रहिछन तो से भगवान हमको भागवतम दिव्य ग्रंथ माने देइछंती जहा द्वारा हम पढ़ी कि हमर आत्म उपलब्धि हेबो तो भगवान कृष्ण के आविर्भाव तथा भगवान कृष्ण जितला आसुचंती धराधाम को देवता नाना प्रकार स्तुति करूचंती बाकी बोली भाव रे भगवान ए धराधाम को आसिला पर वन बाय वन जेमिति मामू कंस वन बाय वन कौन पठेबे खेलना पठेबे आ भगवान कृष्ण करे कौन करेबे हाथ रे धरि तांकु चकड़ी देबे भगवान केते बेला हाथ रे धरि की चकड़ी देबे तो केते बेला गोड़ रे धरि की तांकु गोइठा मारी के ढू ढू करिवे तो केते बेला भगवान दांत देखि के देखन नाना प्रकार असुर जेमिति पुतना आसिला भगवान कर ओठटा भगवान कर देखो ओठटा वास्तव रे शक्त ना शक्त नुहे तो आचार्य माने पूर्वतन आचार्य माने कहउचंती जे भगवान अल्प मास होची भगवान को से समय पुतना को बोली पुतना को जतले चापुड़ी धरी चंती भगवान कोन करछे मते छाड़ी दे भगवान कृष्ण को देखो मो जा थरे धरे ना मो धरी बार जाने मो सिखिछि किंतु मो छाड़ी बार केबे सिखि तो भगवान कौन करिचंती ए पुतना पाखर प्रथमे तो पान से आसी एक्टिंग करी अभिनय करबा पई प्रथमे आसी से कोलाहल विष देछि स्तन रे तो सही समय से विष से तो भगवान तो क्षीर तो खाइचंती क्षीर खाओ को विष भी खाइ देछन विष खाओ को शेष रक्त पान करिबारे लागिचंती तो सही समय पुतनार देहटा थरुछि अरे कोन होउछि को जानि पारुनी मते छाड़ी दे कृष्ण कहते ना मु जाको थरे धरे मु आपको छाड़े नाही ताको सर्वस्व या कर एई बोली भाबरे पुतना को शेष मध्य भगवान मातृपद रे स्थान देइतिले जेमिति हम रामायण रे मध्य जाना पड़े जे जेमिति भगवान रामचंद्र चाली जाउचंदी जंगल रे आ जाउतला समय पाद रे कंठा फसुछि तो सही समय रे लक्ष्मण को बहुत कष्ट होछि प्रभु जेतेबेले गोड़ हाथ मसाज करूछंती भगवान कर आपन को पाद रे कंठा फसी जाइछि प्रभु मु खोली देबी तो भगवान राम कहउछ ना मो पाखु जे थरे आश्रय निये कारण कंठार भी मो पाखरे शरणापन्न होइछि तो मु तांको केबे भी त्याग करबी नाही से मो पाखु मो चरण रे आश्रय नेछि
ସେମିତି ରାମାୟଣ ଚରିତ୍ରରେ ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଛାଡିକି ସର୍ବସ୍ୱ ଛାଡିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ହେ ଲଙ୍କେଶ ଉଠନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡନ୍ତୁ। ସେଇ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକର ଅବଜେକ୍ସନ ଦେଖିବେ କାହାକୁ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ବା କାହାକୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ସପୋଜ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବା ଅନଲାଇନ ହଉ ବା ଅଫଲାଇନ ହଉ ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିର ହଉ ବା କୌଣସି ଘର ଜାଗାରେ ବା କୌଣସି ମେଟେରିଆଲ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଛାତିଟା କଣ ହବ ଜ୍ୱଳନ ହବ ପୁରା ହେଲା ଆଉ ରହି ସେ କାହିଁକି କହୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି କହିପାରୁନି। ତ ଆମେ କଣ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି କଙ୍କଡା ବୃତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ବୋଲି ଭାବରେ ନା ସେ କହିବ ଆରେ ଆମକୁ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ କଣ ହୁଏ ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି କେହି କରିପାରୁନି ନା ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ କଣ ହୁଏ ଏମାନେ କଣ କିଏ ଉପରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଠିକ ଭାବରେ କରିବ ଜପ କରିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଗବତ ସେବାରେ କରିବ ନା ଏ ଯୋଉ କୁଟିଳ ସଦୃଶ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ କଙ୍କଡା ଇଣ୍ଡିଆନ କଙ୍କଡା ଟାଣିବେ। ଏମିତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସମୟରେ ମୁଁ କହେ ଥରେ ନା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସବୁ ଚାଇନା କଙ୍କଡା ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡା ଅଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକା କଙ୍କଡା ଅଛନ୍ତି ୟୁରୋପ କଙ୍କଡା ସବୁ ଜାଗାର କଙ୍କଡା ଅଛନ୍ତି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କଙ୍କଡା ଉପରେ ଢାଙ୍କଣା ଅଛି ନେଟ୍ ଅଛି ବଟ ଇଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡା ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ନେଟ୍ ନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ସରି ଆଉ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଆମର ନେଟ୍ ଅଛି ବଟ ଇଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡା ଉପରେ ନେଟ୍ ଟା ନାହିଁ। ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡା ଅଛି ହାଣ୍ଡି ଅଛି ଏ ହାଣ୍ଡିରେ ପେୟା ନାହିଁ କାହିଁକି ନେଟ୍ ନାହିଁ କାହିଁକି କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ କଙ୍କଡା ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଟିକେ ଟାଣିଦବ ଏଇ ବୋଲିବ ଏଇ କଙ୍କଡାକୁ ନେଟ୍ ଲାଗିବ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଜୀବନ ଆଗକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଥିବା ମାୟା ଦେବୀ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାର ହବ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିକି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡେ। ରାମାୟଣ ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଆସିଛନ୍ତି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ଲଙ୍କେଶ ଉଠନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଲଙ୍କା ପଦବୀ ଦେଇଦେଲେ ଯଦି ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ପୋଲିସ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲା ଆପଣ କଣ କରିବେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଇଦେବି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ପରା ଭରତ ମହାରାଜକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେବି ପ୍ରଭୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଭରତକୁ ମୁଁ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଇଦେବି ପ୍ରଭୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଇଦେବି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭରତକୁ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ସରି ବୈକୁଣ୍ଠଟା ଆପଣଙ୍କର ଏହାକୁ ଦେଇଦେବେ ଭରତକୁ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କୋଉଠି ରହିବେ ମୁଁ ଭରତର ଦାସୀ ବହୁତ ଆନନ୍ଦେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସେବା ଅଛି ତ ଭଗବାନ ବହୁତ ଅସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେ ଅସୁର ମଧ୍ୟରେ କି ଧେନୁକାସୁର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଲମ୍ବାସୁର ବା ବାନାଗ୍ନି ଗ୍ରାସ ହେଇଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁତନା ଅସୁର ତୃଣାବର୍ତ ଅସୁର ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁରକୁ ଭଗବାନ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଏ କାଲିୟ ଦଳନ ଯୋଉ ଅଛି ଏ କାଲିୟ ଦଳନ ମଧ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲିୟ ରୂପକ ବିଷ ଆମ ହୃଦୟରେ କୋଳାହଳ ବିଷ ଅଛି ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଐରାବତ ହେଲା ନା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ନେବି କହୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ପୁରା ଭିତରେ ରତ୍ନ ବାହାରୁଛି ଆଉ କିଛି କିଛି ରତ୍ନ ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେବତା ମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଅସୁର ମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଝଗଡା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିଷ ବାହାରିଛି ନା ଦେବତା ମାନେ ତମେ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ନା ବାବା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ସଚି କାନ୍ଦିବ ନା ମୋ ଛୁଆ ଅଛି ମୋ ଛୁଆକୁ ଖାଇବିନି ମତେ କି ବାପ ବୋଲି ଡାକିବ ଦେବତା ଡେମିଗଡ ତ ଏ ଅସୁର ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଯଦି এই ବିଷଟା ଯଦି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ନା ମୋର ଆସୁରିକ ବୃତ୍ତି ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ ଆରେ ମୋର ଏତେ ବଡ ସଂସାର କରିଛି ପୁରା ଏତେ ବଡ ମୋର ପୁରା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତ ଏତେ ବଡ ମୋର ଜେନେରେସନ ଅଛି ସବୁ ଜେନେରେସନ ଦାଦୁ ପିତାମହ ଡାକିବ କି ନା ମୁଁ ବିଷ ଖାଇବିନି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଷକୁ ଯିବିନି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ ପାଲି ପଡେ ସେଇ ସମୟରେ କେହି ବି କରନ୍ତି ତ ଏଇ କାଲିୟ ତୁଳନ କଣ କରୁଥିଲା କାଲିୟ ରୂପକୁ ଯୋଉ ବିଷ ଅଛି ଆମ ହୃଦୟରେ ବିଷ ଅଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି ଏଇ ଯେମିତି କାଲିକୁ ଭଗବାନ ଏୟା କରିଥିଲେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରୁଡ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ଅବତାର ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅମୃତର କଳସ ଗରୁଡକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଗରୁଡ କଣ କରିଥିଲା ସେ ଗରୁଡ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ ଧରିଛି ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଧାବମାନ କରୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଆଉ ଧାବମାନ କରୁଥିଲା ସମୟରେ ଗରୁଡ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଛି ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇଛି ହରିଦ୍ୱାର ଆଉ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ କୁମ୍ଭ ହୁଏ ନା ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଧରିଥିଲା ସମୟରେ ବୁଲୁଥିଲା ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଦମ୍ବ ଗଛ ଭଗବାନ
कृष्ण स्वयं चढ़ी किंतु पाखापाखि कालियर प्रभाव रे कालियर दुप्रभाव रे विष प्रभाव रे कौन गोटे वृक्ष भी नथिला सब विष के भी जदि से पानी ऊपर जमुना पानी ऊपर के भी जदि पक्षी भी जीवना संगे संगे मृत्युवरण डेथ हो जाउतला तो पाखापाखि कौन वृक्ष नथिला कौन पाखापाखि जीव जंतु कौन पशु पक्षी आसु नथिले तो कौन कि से वृक्ष थिला केमिति से वृक्ष रे गरुड़ महाराज आसिक कलशटा थिले से कलश 2-4 बुंदा से गछर कदम्ब गछ मूल रे पड़ीथिला तो से कदम्ब गछ मूल सेही बल रे अमृत बल रे से जीवित की थिला पाखापाखि तो से भगवान कौन करिसंती से कदम्ब गछ को चढ़ी के कारण कालिया देखु बहुत अत्याचार कारण गोटे तार सीमा थाए पाप रो गोटे सीमा तार लिमिट थाए आ जते बेले लिमिट क्रॉस हो जाए सही समय भगवान आउटस्टैंड करि परंती ना भगवान सही करि परंती तो कालिया दिल बहुत अत्याचार करू काहा को जे कोनसी व्यक्ति पानी पीवा पई गले ताकू धरि की पानी के ताकू अत्याचार करिवो एही बली बाबरे भगवान कोन करिसंती कदम्ब मूल ऊपर को उठी की भगवान डायरेक्ट जेमिति हाई जंप लंब जंप जेमिति हाई जंप मारंती ना भगवान डायरेक्ट रही बोली बाबा जेमिति गोटे बहुत बड़ जिनिस समुद्र गर्भ रे जतले पड़े ना से भू की साउंड ठीक से बोली एते जोर रे साउंड हिची तो ए समस्त गां लोक कोन करिसंती पाखा पाखी लोक मथुरा हमर जे वृंदावन वासी लोक समस्ते धाई की दौड़ी आसी छंती अरे कौन हो गला तो से समय सखा माने कहते अरे कृष्ण लंब प्रदान कर दीचे से भीतर एते बड़ भयंकर जंतु अच्छी से जंतु पाख को जद गत्वा न निवर्तन्ते जे थरे गला आ बाहरिवार नाही तो कृष्ण को मध्य जाइछंती आ बलराम आसी देखुछंती ना ना कृष्णकर शक्ति बहुत छोटा सा बिछा है बट इतना बड़ा पॉइजन है मेरा भैया मो भाई छोट ही पारे सत किंतु तार विषटा अत्यंत प्रखर तो से सब समस्त ओरिड हो जाउछन अरे कृष्ण भगवान कोन कर भीतर को जाइछन भगवान लीला देखिबार अछि ना देखिए स्वाभाविक भाव कि ड्रामा करिवे कि एक्टिंग जहाँ भी करिवे नाच गीत करिवे ना तो लोक न दर्शक न रहिले भल लागे ना तो भगवान कृष्ण भीतर को जाइछन देखुछन मोर कस्टमर हेले ना हेले नी सही समय वन बाय वन ए कृष्ण डेई पड़ी कुआरे ए जमुना नदी को डेई पड़ी जमुना नदी डेई पड़ला मात्र कि भगवान कृष्ण कोन करछ ऊपर कस्टमर सब रेडी करछ जे पूरा हजार हजार संख्यक लोक हेबे मोर सेते बेले मोर डांस आरंभ हो वर्तमान में डांस आरंभ करिबिनी वर्तमान आसंतु लोक माने वन बाय वन समस्त आसुचंती आ जतन आसु देखुचंती जे सही समय हे कृष्ण आ सही समय जोशुदा सुनी नहीं चलती मो नामर ए जिते लीलाटा जोशुदा जते सुनी चंती मो छुआटा वर्तमान भीतरे पड़ी जाइछा मो छुआ बाहरिबो नै पूरा जोशुदा आउ ए अवस्था रे नै पूरा मूर्छा की चंती मो छुआ गला तो से सब अन्य माने कहउछन कांदुचंती खाली समस्त या नुहे गाय माने कांदुचंती अरे कृष्ण थिला मु केते प्रेम करूतला कृष्ण थिला हमको नेबा को जाउतला गोप बालक माने क्रंदन करू एवरीबॉडी आर क्राइंग समस्त कांदिवारे लागि चंती ना चली गला कृष्ण चली गला पुनी भगवान कोन करूचन जेतले सुनी देइचंती समस्ते कृष्णटा कालियो जो जोंटी अछि कालियो सर्पटा तो सेही जगह को कृष्णटा ऑलरेडी ना कालियो छाड़ीबो नाही से मरी गला समस्ते कांदुचंती भो भो कर चित्कार से समय कृष्ण जेतले भीतर को एंट्री करिसंती एंट्री कला मात्र के देखुछ कालियोटा देखुछ अरे मो घर एते दिन पर्यंत केही भीतर को जीवा पई साहस करू नथिले किंतु भीतर देला फू 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 देला ए आसुची ना हमर जो फेण आसुची तलु तो सही समय अरे मो घर को आसीला किए कहार एते दुस्साहस एते बड़ पापी हां एते बड़ बदमाश लोक मो घर को आसीची मोते अटैक करबा पई आसीची बोते के ना सही समय कोन कालिया सुईथिला समय भगवान पहुंची पहुंचला पर देखुचंती कालिया को देखुचंती एही बोली भाबरे नाना प्रकार ता आखि सब पूरा लाल तापर देहटा सब अन्न वर्ण हो जाईची देखि कि पूरा रागरे लाल हो जाईची पूरा गालटा सब लाल ठीक अछि त सही समय ए जो पत्नी माने अछंते ए कालियर ता पत्नी माने देखि कहउछन कृष्ण बाबा इतने सुंदर छुआ कितने कोमल वर्ण छुआ ए माने देखि कि भगवान सुंदर मोहित जाइछंती आ सुंदर मोहित हेगी से माने ऑलरेडी कोन कहबा को लागुचंती अरे तने इतने सुंदर छुआ इतने या तो सही समय रे ए माने तांकर पत्नी माने कहउचंती जे ना ना
ତମେ ଏତେ ତମର ରୂପକୁ ଦେଖିକି ଆମର ମନ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀର ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଦଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ଏ ତ ତାର ସିଗ୍ନାଲ ଏ କଣ ଖାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବାଜ ପାଇଲା ମାତ୍ର ସବୁ ଆଖି ଲାଲ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମ ସ୍ୱାମୀଟା ଭାରି ବଦମାସ, ବଡ ରାକ୍ଷସ ବାବା, କିନ୍ତୁ ତମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆମର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ତୁମେ ଯାଅନି ସେଠାକୁ, ଆଉ ତୁମେ ଗଲେ ସେ କଣ କରିବ, ସେ ତମକୁ ଦଂଶନ କରି ନାଗ ପତ୍ନୀ ଗଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ଯାଆନ୍ତୁନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତ, ସେ ନାଗ ପତ୍ନୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ଯେ ଯେମିତି ମା ମାନେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ବସି ବସି କ୍ରେଡିଟ ପାଇବେ। ତ ନାଗ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କର କୃପା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ କାଲିର ସ୍ତ୍ରୀ କାଲି ତର ଷଣ୍ଢ ହେଇକି ଥିଲା, ରାଜା ହେଇକି ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ସେ କାହାକୁ ମାନୁ ନଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ଚଢି ପଡିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ନାଗପତ୍ନୀ ଗଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଏହା ଦେଖି ଏହା କହୁଛି ସିଗ୍ନାଲ ହେଇଛି ନାହିଁ, ଏ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇ, ଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହେ ଭଗବାନ, ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଅସୁର, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏତେ ବଡ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଏତେ ବଡ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କଣ ନ ହୁଏ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ, ସମ୍ଭବକୁ ଅସମ୍ଭବ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଟିକେ ହାତ ଯୋଡିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଠିକ କାଲି କହୁଛି ପୁରା ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗି କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଘରୁ ପିମ୍ପୁଡି ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରେ, ଦେଖିଲେ ଏଇ ସେ ବୁଢା ଅଛି ମୁଁ ଯିବିନି କହିବ ନା, ସେ ଲୋକଟା ଭାରି ବଦମାସ, ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭରେ ଏତେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଟିକେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ଟିକେ ଖାଲି ଗନ୍ଧ ଦେଇ ଦେଇଥିବେ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଜମି ବାଡି ହେଇଯାଇଥିବ ନା, ବା ପୁଅ ଝିଅ କି 2-4 ଜଣ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ ନା, କିଏ ରେ ବୋଲି କହିବ ରାସ୍ତା। ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ମାଲିକ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଭକ୍ତରାମ ଯଜ୍ଞ ତପସାଂ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରମ୍ ଶ୍ରୀଦଂ ସର୍ବଭୂତାନଂ ତମାଂ ଶାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଲିକ ତ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତ ସବୁ ତାଙ୍କର କୀତ ଦାସ। ବଟ ଏଇ ଭାବନା ଆସିନି ଆମର, କଣ ହୁଏ ନା ଏ ଘରର ସିଂହ ହଉଛି ମୁଁ, ଆଉ ମୋ ଉପରେ କେହି ନା। ଏ କଣ କହୁଛି କିଏ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାର ପତ୍ନୀର ସାଉଣ୍ଡ ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଗ ପତ୍ନୀ କଣ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ 2 ଜଣକ ଯାଇକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କରିଛି ଧରିକି ଟିକେ ଖାଲି ଲାଞ୍ଜକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି କି ବୋଲି ଭାବରେ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଏଇଭଳି କୋଳାହଳ ବିଷକୁ ପୁରା କି ଦଂଶନ କରୁଛି। ନାଗର ଭିତରେ ବିଷ ଅଛି, ଆମ ହୃଦୟରେ ବି ବିଷ, କୋଳାହଳ ବିଷ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ବିଷଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ବିଷ ଅଛି ସେଇ ବିଷଟା ବାହାରକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଇନପୁଟ କରିବା ବିଷଟା ଅଟୋମେଟିକ ଭାବରେ ସବୁ ବାହାରିବ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏ ନାଗଟା କାଲିଆଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରୁଛି, ଦଂଶନ କରୁଥିଲା ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ହସି ଦଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମହାସମାଗମ ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତ ଠିକ ସେହିଭଳି କୃଷ୍ଣ ଓ କାଲିଆ ଭିତରେ ପୁରା ବିରାଟ ସମାଗମ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଡି ଦଉଛନ୍ତି ନା, ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଷଟା କଣ ବାହାରି ଯାଉଛି ବିଷଟା, କାରଣ ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଲିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଶରୀରକୁ। ଭଗବାନ ତ ବାସ୍ତବରେ ତା ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି କାଲିଆ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ମୋଡୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ସାଧାରଣ ସାପ ତ ନୁହେଁ, ଏ ହାଇ ଫାଇ ସାପ ପୁରା ହଉଛି ତା ଭିତରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ବିଷ ଥିବ ଠିକ ବାହାରି, ୟା ଭିତରେ ପୁରା ତ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ବିଷ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ୟାର ବିଷକୁ ବାହାର କରୁ କରୁ ଭଗବାନ କେତେ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ବିଷ ତ ବାହାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧା ବିଷ ଥିଲା ସମୟରେ ଏ କାଲି କଣ କରୁଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ତାକୁ ଗୋଡରୁ ମୁଡିବାକୁ ଲାଗେ। ସାପ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସାପ ମାନେ ବଡ ବଡ ସାପ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଜଗର ମାନେ କଣ କରିବେ, ଧରିକି ମଣିଷକୁ ପୁରା ପାଦରୁ, କାରଣ ପାଦ ଦିଟାକୁ ଯଦି ଜାବୁଡି ଧରିବେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ସାପ କଣ କରିଛି, ସେ ସାପଟା 2ଟା ଗୋଡକୁ ଧରି ପକେଇଛି, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ସାପ ଯେତେବେଳେ 2ଟା ଗୋଡକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଡି ଦଉଛି, ଆଉ ମୁଡି ଦେଲା ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା କହୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ପର୍ଶ ଆଲିଙ୍ଗନ ହେଇଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ
ହଉଛି ପୁରା ତାର ଫିଲ୍ ହଉଛି ବିଷ ତ ବାହାରିଗଲା ସବୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ମୋ ଭଳି ରାକ୍ଷସ ମୋ ଭଳି ଦୁରାଚାରୀ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୁରୁଣ୍ଡି ହେଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଚୁମ୍ବନ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ମନେ କରିବେନି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ହୃଦୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇକି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ତଃକରଣ ବାହ୍ୟକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍କରେ ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହେ କାଲିୟ ତମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଶରଣାଗତ ହେଇଛ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଛ ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ତକ ଦେବି କୋଉ ସନ୍ତ ତୁମ ମସ୍ତକରେ ମୋର कमल पाद पद्म चिन्ह जो पाद पद्म को जोगी मुनि ऋषि कोटि कोटि युग पर्यंत ध्यान करती से ही पाद कमल चिन्ह मु तुम मस्तक फिस्ट करके रखिबी कारण जुगे जुगे लोक माने देखिबे अहंकारी नमां दुष्कृति नमूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परुत ज्ञान आश्रम बाबा माँ जिते बड़ मूढ़ बा जिते बड़ नराधमा जिते बड़ दरिद्र व्यक्ति होना काहे कि थरे जेते शरणागत होई मु काहा को मना करेनी मु समस्त कारण समस्त मो संतान गोटे पिता संतान जमी सन्त्रासवाद डॉक्टर हे प्रोफेसर हे समस्त प्रति बापा दर्दी रहे तो भगवान सब जीव प्रति दर्दी रहे हे सर्पराज हे काल्य आज तू मोरे पाद चिन्हटा तुमर मस्तक रहुछि आ मस्तक देकी मु जुगे जुगे लोक माने देखिबे एटा को देखिला मात्र के मते स्मरण करिवे आ काल्य की बोली भाबरे भगवान को शरणापन्न होइतला तापरे भगवान देखि दैछन्ती पूरा बाहर लोक माने महासमागम रे भिड़ होई जाइछ पूरा फुल गेदरी जेमिति बालेश्वर गोटे केस गोटे झियोटा सौम्यश्री झियोटा भोगरी पलाश अरे सर हृदय बहुत आघात बहुत आघात हवा द्वारा बहुत संभव लोक पाखक जाइछन्ती कारण सब जो राजा माने वर्तमान राजगति रे बसिछन्ती से माने तो वर्तमान से माने रक्षाकर्ता नहे ना भक्षकर्ता भक्ष बड़ बड़ पोस्ट बड़ बड़ एते थर जाइछि केते तो रिक्वेस्ट करिछि किंतु बंची थाउ तो के द्वारा न्याय कलेनी किंतु मरि गला परे जेते चाह 25 लाख दो ना 20 लाख दो ना जेते कलेक्टर आसना डीएसपी आसना मंत्री आसना मानव देखो यही बोली अवस्था पुलिस रो ड्यूटी होचे मरि गला परे पुलिस पहुंचीबो पुलिस रो काम आ किछि नुहे काहा को मारि दिया जाउछि काहा को बलात्कार करे काहा को जहां भी करा होछि ना काहे कि पुलिस रो गोटे ड्यूटी से व्यक्ति सब कार्य सरी सिनेमाटा सरी जीवो तापर जाय कि वर्तमान होछि कलिजुग रो कलिजुग रो होछि एही बोली अवस्था कहबार मत जे ए जो आमर कालियाटा जेतेले देखुछन्ते लोकटा वर्तमान हजार हजार लोक समागम रे से गोटे गोटे ही ताको मोबाइल रे चलीछि गोटे ही मुंड रे चली सेटा एमिति हला देखो केते बड़ घटना माने कोन पई एटा होछ हम जीवन रे आध्यात्मिक चेतना नाही स्पिरिचुअल चिंताधारा नाही हमर चेतना पशु वृत्ति होछि आ पशु वृत्ति हेबा द्वारा हम मनुष्य चिन्हि पारु ना हमर चिंताधाराटा नेगेटिव सेति में श्रील प्रभुपाद हम चेतना को काइंडली चेंज इन योर कॉन्शियसनेस तुम चेतना को परिवर्तन करो चेतना को परिवर्तन करो चेतना को परिवर्तन करो तो भगवान देखुछन्ती जे वर्तमान समस्त रेडी अछन्ती प्रदर्शन करी डांस आगुर केही नथिले जणे दिजन भल लागिबो पूरा हजार हजार पूरा सब गांव लोक उठी केते गोटे गांव नहे पूरा पाखा पाखी पूरा नगर ग्राम पूरा इनवाइट जाई पवन मार्ग करे देखिए नेगेटिव जिनिस शीघ्र प्रचार हुए पॉजिटिव जिनिस शीघ्र प्रचार हरि कथा एति प्रचार होछि प्रचार हेबनी शीघ्र ठीक अछि बट कोन गोटे असुविधा हे गला ना सेटा नेगेटिव टा कोन संगे संगे गोटे सेकंड रे पूरा बाय यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम जहां जहां ग्राम अछि सब पूरा गोटे सेकंड पे वायरल हो कि एते सत्संग होछि हरि कथा होछि एइटा पूरी वायरल होनी किछि हेबनी यही जदि कोनो गलत काम करि दैछि ना सेटा संगे संगे न्यूज रा पूरा न्यूज पेपर फास्ट पेज रे आसे एरा तात्पर्य भगवान कृष्ण पूरा काल्य तुमको पूरा धरी की पूरा मुंडरे भगवान चढ़ी जाइछन्ती ऊपर ऑटोमेटिक भाव हे काल्य मु तुम ऊपर एते खुशी मो पाद चिन्ह तुम ऊपर पड़ी मु तुम नृत्य करी डांस करी आ जेते बेले भगवान ऊपर को बाहरी जाइछ देखुछन्ती पूरा आ तांको नृत्य रे भ्रू मध्य कंपन हेबारे लागि अरे प्रभु आपन दिव्य नृत्य मते मते आनंद रे नृत्य करछि मते मते आनंद रे कृत करूछि तो सेही सब भगवान नृत्य करूछन्ती पूरा समस्त देखुछन्ती अरे
এটা কি ଦୃଶ୍ୟ ଆରେ ଯୋଉ କାଳିଅ ଯାହାର ଭୟ ମାତ୍ର କେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯାଉନଥିଲେ ସେଠାକୁ ତ ଏଇ କୃଷ୍ଣଟା କେମିତି ଆ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଅଚିନ୍ତ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଲୀଳା ତ କେହି ବୁଝିବା କି କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଲ୍ୟକୁ ଦମନ କରିକି ଭଗବାନ ସମଗ୍ର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ କାଲ୍ୟ ରୂପକ ସର୍ପ ଅଛି ସେ କାଲ୍ୟ ରୂପକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ସାଧୁ ସଂଘ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସଂଘ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ କାଲ୍ୟ ସର୍ପଟା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆଉ ହେଇଯିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଜୟ ପ୍ରଭୁପାଦ की कालिया लीला की प्रभु जी का पाठ प्रभु जी का पाठ प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद लावण्य गौर प्रभु को प्रणाम ଆଉ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ବହୁତ ବଡ ଲୀଳା ଅଛି କାଳିୟ ଦମନ ଲୀଳା ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଗବତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇବେ ବିଶେଷ କରି ଭାଗବତମ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯିବେ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 23 ରୁ 30 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ ବହୁତ ବଡ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡାକ ପଢିବାକୁ ବି କମ ନାହିଁ 23 ରୁ କେତେ କହିଲେ 23 ରୁ 30 ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ କେମିତି ଭାବରେ କାଳିଆ ଉପରେ ନାଚିଲେ ଏବଂ କାଳିଆରୁ ଦମ ବାହାର କଲେ ବୁଝିବାର ଲାଗେ ଯାହା ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଭନୀ ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଆଶା କରୁଛୁ ତ ଟାଇମ କେତେ ହେଲା ଏବେ 37 ହେଲା 6:37 ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଲୀଳା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାତାଜୀ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଲୀଳା ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାରଟା ଆପଣ କେତେ ଟାଇମ ନେବେ हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु टाइम केते नेबे 15-20 मिनिट हबो प्रभु ओके ओके ठीक अछि आरंभ करंतु तापर पुनी गीत रचे एवं ए तृणावर्त लीला मु हेम हरि हेम बुझियाम हमर जो प्रभु अछंती ए जो तृणावर्त उद्धार 18 ରୁ 32 पर्यंत एटा श्लोक रही जदि हरिनाम गौर प्रभु जदि उपस्थित था संक्षिप्त श्लोक गुड़ा आलोचना कर श्लोकर अनुवाद विशेष कर निज भाषा हरे कृष्ण आरंभ करंतु हरे कृष्ण समस्त भगवत अनुरागी वैष्णवों चरण रे मोर दंडवत प्रणाम पूज्यपाद पदुचर प्रभु चरण रे मोर शतकोटी दंडवत प्रणाम लावण्य प्रभु चरण रे मध्य मोर दंडवत प्रणाम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जयवदगा स्वामी नामिने नमो आचार्य पादाय नित्य कृपापदायिने गौरवता धामदाय नगर ग्रामदाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं जय मुदीरयत् मुखं करति वाचाल पंगुलं यते गिरि चक्रिपङ्क्तमं वन्दे परमानन्दमाधव नष्टप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवतसेवे भागवतम् अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतमुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समस्त वैष्णव गण की जय। हरे कृष्ण। ଆମେ ଏବେ ଶିବା ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ very ସୁନ୍ଦର କାଲି ଦମନ ଲୀଳା ଶୁଣିଲୁ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାଳୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ କାଳୀର ସପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଆମକୁ ଶିବା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱଜନ୍ମ ନୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବଳ ମିହ ବଦେ ଦୈତ୍ୟ ବିଦଦତେ। এই শব্দটা উপরে আমি কইব বল মিহ বধে দৈত্য বিদদতে। ভগবান স্বয়ং ভগবান হচ্ছেন কোন ষড় ঐশ্বর্যপূর্ণ, সমস্ত সমগ্র মানে ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র বৈরাগ্য, জ্ঞান, সৌন্দর্য এগুলো গন্তাঘর, সে সমগ্র এইসবর সমগ্র ঐশ্বর্যর সে গন্তাঘর, তেমন তাকে ষড় ঐশ্বর্য বলে কুযায়। এবং এই ভগবান যেতেবেলে আমি এই যে ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଇଏ ପୂଜ୍ୟପଦ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସ୍ୱଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବଳ ମିହ ବଧେ ଦୈତ୍ୟ ବିଦଦତେ। ଏହାକୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏତେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କାହିଁକି ଆମେ ଏଟାକୁ ପଢୁଛୁ? ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ଆମେ ଭଗବାନ କଣ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଏଠି ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଗଲୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର, ସେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ କି ତାଙ୍କର ଏଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେ କଣ କରନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚ ଦିବ୍ୟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବି ଦିବ୍ୟ, କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ, ମାନେ ଏଇ ଜଡ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଅତୀତ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ମାନେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡା କରନ୍ତି ତାହା ଏଇ ଜଡ ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଆସନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବା ଏଇ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲୀଳା ବିଳାସ କରନ୍ତି, ତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମୂର୍ଖ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କର୍ମ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଟା ଦିବ୍ୟ, ମୋର କର୍ମ ବି ଦିବ୍ୟ, ତେଣୁ ମୋର ଯଦି ଲୀଳା ବା ମୋର କର୍ମକୁ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରେ ତାର କଣ ହୁଏ, ତାର ଅଚିରେ ସେ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ ଯୋଉ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଭଗବାନ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଲୀଳା ଗୁଡିକୁ ଆମକୁ ମାନେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବା ଭାଗବତରେ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏଇ ଜଗତବାସୀ ବା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ କଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ବନ୍ଧନଟା ଦୂର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ। এইটা হচ্ছে তাଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବୋଲ ଯେ ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ବଳ ମିହ ମାନେ ତାଙ୍କର ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ କଣ ହୁଏ, ଆମ ଏଇ ଜଡ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ ଏଇସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅପରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡା ବେଶୀ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମାନେ କଣ ଉପଲବ୍ଧିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଅଚିରେ ଆମର କର୍ମ ବନ୍ଧନଟା ଦୂର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକାରୀ, କାରଣ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆକର୍ଷକ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ମଧୁର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳା, ବଳ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ଆମର ଶୁଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲୁ, ତାପରେ ବଳ ମିହରେ ଆମେ କାଲି ଭକ୍ତପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପୂତନାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ କାଳିନାଗ ବିଷୟରେ ବି ଶୁଣିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ବଳ ମିହ ଦୈତ୍ୟ ବିଦଦତେ, ସେ ଦୈତ୍ୟଟାକେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଭଳି ଅସୁରକୁ କିପରି ଭଗବାନ
ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଲେ। ତ କଣ ହେଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି 5 ଦିନରେ, ତ ତାଙ୍କୁ 6 ଦିନରେ ତ ପୁତନାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ମାତାଙ୍କର ଧାତ୍ରୀର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ବାଳକ ଟିକେ 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 ବଢୁଛି, ବଢିଲା ପରେ ସେ ପେଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପେଟିବା ଶବ୍ଦଟାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ କ୍ରିୟାଟାକୁ କରିଲେ ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ବାବା ଏବଂ ମା ଯଶୋଦା ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ଯେମିତି ସାଧାରଣ ପିଲା ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ହୁଏ, ପିତାମାତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପେଟାଏ, ପ୍ରଥମ କଥା ହୁଏ, ମାନେ ଆଲୁ କଥା ମାନେ କଥା ମାନେ ମା ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ମା ଯଶୋଦା ଏବଂ ନନ୍ଦ ବାବା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ପେଟିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏବଂ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେଲା। ବ୍ରଜବାସୀ ଗୋପୀ ଆପଣଙ୍କର ପୁରର, ମାନେ ସେ ପୁର କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋପପୁରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟାରେ ବହୁତ ଗ୍ରାମ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି ପୁର କୁହାଯାଏ। ତ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ବହୁତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା, ମଙ୍ଗଳମୟ ଗୀତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାତା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାତା ଯଶୋଦା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମାତା ଯଶୋଦା ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ବାଳକକୁ କୋଳରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପୁରର ସବୁ ରମଣୀ ମାନେ ସହିତ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ନାନର କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ତାପରେ ସେ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହେଲେ ତାକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସ୍ନାନ କ୍ରିୟା। ତ ସ୍ନାନ କ୍ରିୟାଟା ହଉଛି ଅଭିଷେକ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ନାନାଭିଷେକ। ତ ମା ଯଶୋଦା କଣ କଲେ, ରମଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଗାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୀତ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏହା ହବା ପରେ ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଯଶୋଦା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଭୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଗ୍ଧବତୀ ଗାଭୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଶିଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ସଜାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚାଦରରେ ଘୋଡେଇ ଦେବା ହେଇଛି, ଚାଦର ଖୁରାରେ ମାନେ ରୂପାର ଖୁରା ଲାଗିଛି, ମାନେ ଏମିତି କରିକି ସୁନ୍ଦର ଗାଭୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦାନ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଦାନ କ୍ରିୟା ସବୁ ସରିଲା। ତାପରେ ମାତା ଯଶୋଦା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବସି ମାନେ ଛୋଟ ମାନେ ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ କରି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ନେଇ ସେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର କଣ ହଉଛି, ସେମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଭଗବାନ ବି ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ମାଙ୍କ କୋଳରେ ସେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଲୀଳାବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି, କାରଣ ସେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ, ସେ ମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମା ଯଶୋଦା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ବହୁତ କୋଳାହଳ ପରିବେଶ, ମନ୍ତ୍ର ଆହୁତି ଚାଲିଛି, ଇଏ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ପୁରା ମହଲ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ସେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସାମ୍ନାରେ ମାନେ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ଶଗଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ଚାଦର ବିଛେଇ ସେଇଠିକି ଶୁଏଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକ ମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଟିକେ ୟାକୁ ଦେଖୁଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଛୋଟ କୃଷ୍ଣ ଯଦି କାନ୍ଦେ ତେବେ ତମେ ମତେ ଜଗେଇଦବ। ଏହା କହି ସେଠୁ ମା ଯଶୋଦା ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବହୁତ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ତ ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ଗୃହ କର୍ମରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେମିତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଗ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ମା ଯଶୋଦା ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ତନପାନ କରେଇ ନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏତେ ଗୃହ କର୍ମରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆୟୋଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଛୋଟ ବାଳକ ରାଗି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ବଳ ସେ ରାଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ରାଗି ଯାଇକି କ୍ଷୁଧାର୍ଥରେ ମାନେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ମା ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଖୁବ ରାଗିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ ଦୁଇଟାକୁ କଚାଡିଛନ୍ତି ଏବଂ କଚାଡିକି ଏଠି କଣ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଟା ଗୋଡକୁ କଚାଡୁଛନ୍ତି।
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବଡ ଦୁଇଟାକୁ କଚାଡିକି ଏବଂ କଚାଡିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖୁବ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏ କାନ୍ଦିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଛି ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଡ କଚାଡୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶଗଡରେ ଲାଗିଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶ୍ରୀଚରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ମାନେ ପଲ୍ଲବ ତୁଲ୍ୟ ଶ୍ରୀଚରଣ ଯେତେବେଳେ ଶଗଡରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଛି ଶଗଡଟି ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଓଲଟି ପଡିଛି ଏବଂ ଶଗଡ ଉପରେ କଣ ଥିଲା ବହୁତ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଫାସନ ଦେଇକି ମାନେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଜମା ହେଇଥିଲା ମାନେ ମା ଯଶୋଦା ସେଇଠି ବାସନ କୁସନ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଡିଯାଇଛି ମାନେ ସେ ଯେ ଗୋଡଟାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଶଗଡଟା ଯେତେବେଳେ ଓଲଟି ପଡିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଢମ ଗିଡଗାଡ ହେଇକି ପଡିଛି ଏବଂ ଶଗଡରୁ ଚକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି। ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଧାଇଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଦୌଡିକି ଆସିଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନେ ମା ଯଶୋଦା କହୁଛି ଏଇଟା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ଶଗଡଟା ତ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଧଡାମ କିପରି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଗଲା କଣ ହେଲା ଏ ବିସ୍ମୟକର କର୍ମଟା ମାନେ କେମିତି ଘଟିଲା ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ମନେ ନାହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବ୍ରଜବାସୀ ଏବଂ ନନ୍ଦ ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି খুব ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବିସ୍ମୟକର କଥା କେମିତି ହେଲା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଗୋପ କହୁଛି ଏରେ ବାଳକ ସେଠି ବାଳକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାତା ଯଶୋଦା ରଖି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ତମେ କଣ ହେଲା ରେ ଏଠି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେ ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି ତ ସେ ବାଳକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୋଡଟାକୁ କଚାଡି ଦେଇଛି ମାନେ ଗୋଡଟା ଲାଗିକି ଇଏ ଶଗଡଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ସେ ବାଳକ ମାନେ ତ ମିଛ କହିବେନି ନା ତାଙ୍କର ଏଇ କଥାରେ ସେମାନେ ସବୁ ହସି ଉଠିଲେ ଏପରି ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ନା ଯେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ତାର ଗୋଡ ଲାଗିକି ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେମିତି କହିକି ସେମାନେ ସେଇ ବାଳକ ମାନଙ୍କର କଥା ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଇଏ ନେଲେ ମାନେ ନା ସେ ଛୋଟିଆ କଥାର କଣ ଅଛି ତା କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ ଏମିତି କହିକି ସେମାନେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ମାନେ ଆନ୍ସରଟା ପାଇଲେନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ସେ ଛୋଟ ବାଳକ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବା ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ମା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୁବ ଜୋରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଖୁବ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ମା ଯଶୋଦା ଦୌଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଠି ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଠେଇ ଆଣିକି ତାକୁ ମାନେ ପୁଣି ତାକୁ ସ୍ୱସ୍ତିବାଚକ ହେଇଛି କାହିଁକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ତ ତେଣୁ ସ୍ୱସ୍ତିବାଚକ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ଵାରା ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରପାଠ ହେଇଛି ଏବଂ କଣ ହେଇଛି ତାକୁ ସ୍ତନପାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଷିମାନେ ମହାନ ସନ୍ଥ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମାର ସ୍ତନ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାର ସ୍ତନକୁ ପିଇ ପାରୁଛି ବା ପିଇ ନଉଛି ସେତେବେଳେ ଜଣାଯାଏ ସେ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେଠି ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେ କହିଲେ ନା ପିଲା ଠିକ ଅଛି ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ହେଇନି ମାନେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ କଲେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେମାନେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅଶୁଭ କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରଖ ମାନେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଗୋପପୁର ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଗୋପପୁରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଛୋଟ ବେଳ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଇଏରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟି ଯାଇଛି ଯାହାକି ଆମେ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱସ୍ତିବାଚକ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପିଲାର ଉପରେ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଏଇଟା ଭାବିଥିଲେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିହିତ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ନା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ହଉଛି ମାନେ ଆମ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ତେଣୁ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷ ଲୀଳାରେ ମୁଁ ଏଇ ବହିରୁ କହିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହିକୁ ପଢିକି ସେଇଥିରେ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ତ ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିହିତ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର କିଛି ନୁହେଁ ଏଇଟା ଭଗବାନ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି
तो तापरे पुणी कौन कले माँ यशोदा कौन कले स्वस्तिवाच करके पुणी वेद मंत्र उच्चारण है जेहेतु कार्य मध्य यज्ञ भितर ये सब डिस्टर्बेंस है तो तेणु पुनर्बार ब्राह्मण मान को गाभी दान कर स्वर्ण अलंकार दान कर ब्राह्मण मान को गाभी दान कर प्रचुर शस्य दान करमती भाव में पुणी स्टार्ट है पुणी ब्राह्मण मान वैदिक मंत्र उच्चारण कले वैदिक मंत्र उच्चारण कले तापरे से दिन माने सुंदर भाव से छोट कृष्ण उत्थाप माने उत्थान जे उपलक्ष्य जो अनुष्ठान संपादित होता तार किछि दिन परे माँ यशोदा दिने कौन कर छोट कृष्ण को माने छोट कान को बड़े नहीं आदर कर बहुत आदर को बात्सल्य प्रेम से एकदम अन्न हो जाती बारंबार चुम्बन कर नचौंती मो कान्हा कान्हा कहीकि गेलौंती केते सुंदर करी आदर करछंती घर सामने बसी तो हठात माँ को माँ यशोदा को मन है जमीती कृष्ण भारी हो जाती तेणु से कौन कर एते भारी हो गले से आदर करुले कोଳରେ नहीं से नहीं पारे तेणु अनिच्छा सत्वे से कौन कले कृष्ण को कौन कले माटी बसईदे आंगन में बसिक खेलुले तो आदर करते तो से अनिच्छा सत्वे माने आगे माने माटी ऊपर बसईदे से घर भीतर को प्रवेश कले घर भीतर जाकि गृह कर्म लिप्त हो जाती भूली जाती एटे भी भगवान ऐश्वर्य जे से भूली गले माता भूली गले कहीं बड़मिह देखी पर्यटन कादिकी माँ को डाकिले से बाटे लोक मैंने भी आसिले बड़मिह है यहाँ आम जाऊँ दैत्य विदधते बड़मिह दैत्य विदधते दैत्य को नाश करेंगे एवं माँ को दूर को पठेदेले एवं कौन हो ये कृष्ण से हठात कंस तो सब तो गोटे पर गोटे खेलना पठुले तो टीकाकार मैंने कहते कृष्ण जो लीला करती से जिते सामने वाला माने असुर संप्रदायवासी भगवान सहित लीला करती से कौन हुए सहित से क्रीड़ा करती निजे आनंद अनुभव करती कहीं तो स्वसुख मुगते ना विष्णुस्तुति से कहते मो आनंद नापी ये धराधाम को आसे तेणु से जिते कौन असुर को कंस द्वारा आविष्ट हो जाता माने माने प्रेरित होता से खूब आनंद नौले प्रथम पूतना ये आसती सकटासुर तृणावर्त तो जिते सी आसी से माने कंसंकर एवं कंसंकर जेते सहचर माने थे अर्थात पूतना कहतु बकासुर अगासुर धेनुकासुर एमाने सब रूप पाखे सिद्धि थिला अष्ट सिद्धि नव सिद्धि माने गरी माने बड़ हो छोट हो रूप को बदल नवा सुंदर भाव जमी पूतना सुंदर एक नारी बेश एकदम लक्ष्मी रूप प्रतीत होते मैंने गोप मैंने जो देखी विमोहित नारी आम तो आम पुर में सुंदर नारी देखिनु पद्म फूल को डाण हाथ में हले हले बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी वर्णना कर हाथ में हल्ली बेणीटा को आंगुलीटा को बाँ हाथ में पद्म डाण हाथ आंगुली मुंडर चुट्टी को घूरे घूरे नर्तकी माने त्रिभंगी चलुला तो यही जो लीला या द्वारा गोप मैंने आकृष्ट हो जाते गोपपुर अधिबान सब जेकोसी असुर आसु बाजा आसु नेगेटिव प्रथम नौले से गुण थिला हारे केते सुंदर नारी आसुची ये को कान्हा को देखिबा पाई कहीं से समस्ते दर्शन करने आसुचे घर को नंद बाबू घर को ठीक से तृणावर्त भी कौन कर आसी तार निजर स्वाभाविक रूप से आसीनी से कौन कर तृण माने गोटे बात्यार परिवेश सृष्टि कर माने बात्या रूप से आसी गोटे कौन धूली झड़ रूप से गोल गोल धूली झड़ जमी धूली झड़ हेल्ले धूली घूरी 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 ऊपर को आसे पूरा चारिआडे धूली हो जाए आखिरे किसी दिशे ना पूरा पूरा घन धूली हो जाए ठीक सेमती तृणावर्त आसी जिते पहुंची से गोपपुर पूरा सब जगह एकदम धूली धूली हो जाए पूरा भीषण बात्या आरंभ हो माने धूली झड़ आरंभ हो जाए से कौन कर तृणावर्त कौन कर कृष्ण को कल को उठी कल उठी कांधे पकई कांधे पकईकि आकाश मंडल को एकदम ऊपर को उठी जाए जमी धूली झड़टा आसी माँ यशोदा दौड़िकी आस कौन माने एमती दौड़िकी आसी देखी कान्हा नहांती माने कृष्ण से नहांती तेणु से कौन कर खूब कष्ट माने खूब वेदना माने कांदुचंती मो कृष्ण कुआडे गला धूली कोठी उड़ी गला ना कौन एपट सेपट की जल चित्कार बिलाप करचंती बेला परे गोपी माने भी दौड़ी आसचंती कौन है यशोदा कौन है कि यशोदा काई काना को एठी बसी देखि जाईतिली कौन हला माने से
अस्थिर हो जाउछन्ति एवं समस्ते कृष्ण को खोजिया पाई एणे तेणे देखुछन्ति किंतु खोजी की पाउ नांती एपटे कोन हेछि तृणावर्त ताको नेकी आकाश मार्ग बहुत ऊपर को जाइछि एवं कृष्ण कोन करछन ताको कांधरे पकि तो कृष्ण ताको गलाटा को धर नै छन्ति हाथ द्वारा एटारे दैत्य विदधते बल मिह बधे दैत्य विदधते एबे बल देखुछन्ति बल माने से ताको हाथटा को ताको गला माने तृणावर्तर गला को धरि बछिके एवं गला के धरि के झुली पड़छन्ति एवं एते भारी हो जाइछन्ति कृष्ण एते भारी हो जाइछन्ति से तृणावर्त आ निजको आ ए उडी पारुनी से तार जो अष्ट सिद्धिता थिला माने तार जो तार से जे सिद्धि प्राप्त होइतिला भारी जिबा लोक होइतिबा रूप बदलेबा से तार से माने कृष्ण जे तांकर छोट कृष्ण जे तांकर बलटा प्रदर्शन करछन्ति सेथिरे तार बल संकुचित हो जाइछि एवं से कोन करछन्ति कृष्ण जेते बेले ताको गला को धरि झुली पड़छन्ति पत्थर बळे भारी जाइछन्ति सेते बेले तृणावर्त कोन करछि तार स्वाभाविक रूप रे आसी जाइछि असुर रूप रे आसी जाइछि एवं बहु ऊपर आकाश मंडल बहु ऊपर धड़ाम की नीचे तळे पड़िछि एवं तळे प्रस्तर ऊपर पड़ी कि तार देह क्षत विकृत एवं से मृत्युवरण करछि एवं कृष्ण कोन करछन्ति तार बळ रे माने जेमिति पुतना पड़ी जिया परे पुतना ऊपर कृष्ण माने बसी की किरकिर की हसुतिले ठीक सेमिति तृणावर्त जेतबे पड़ी जाइछि सेतबे कृष्ण ता ऊपर बसी खेलुछन्ति एपटे गोपी माने ब्रज गोपांगण माने एवं मां यशोदा दौड़ी की जाइकी प्रथम असुरटा को दर्शन किए माने अद्भुत जिंस सामने एपर्यंत जानि पाउनांती कोन होउछि जिंसटा खाली धूଳି जड़ हो जाइछि किंतु सामने प्रथम असुरटा को देखिचंती एवं ता भीतर जने गोपी जाइकी कृष्ण को खूब आदर रे खूब स्नेहर ताको उठिचंती एवं ताको खूब आदर करचंती तो एठी कोन देखा गला जे भगवानकर बड़ सामना रे जो तृणावर्तर बड़ सीमित हो जाइछि आम कौन दृष्टांत कौन जानिलु भगवान होती समग्र बलर माने गंतावर कृष्ण होती समस्त बलर समस्त ऐश्वर्य शुणु समस्त बलर समस्त वीर्यर से प्रकाश तो कल बस उठे नहीं गोपी माने निज भितर गोपांग माने ब्रजवासी आलोचना कर धर्म कर्म करूँ एते दान करा जायछि गोदान करा जायछि शस्य दान करा जायछि सेति पई आम कान्हा बंची जायछि ब्राह्मण को दान करिछु ना आम कान्हा बंची जायछि आ ये पापी तो ताको नेकी से माने एई भली आलोचना करछन्ती पुनी गोपी माने कहउछन्ती कोन जन्म रे आमे कोन पुण्य करिथिलु आम होयतो बट वृक्ष रोपण करिथिलु कि नलकूप खनन करिथिलु सेति पई होयतो आज आम कान्हा को आमे पाई पारिछु एवं से माने खूब आनंदित होइथिले भगवान को पाई कृष्ण को पाई कि से खूब चित्त खूब आनंद आसी माने उठिथिले एवं मां यशोदा तो नहीं वात्सल्य प्रेम रे तांको पुणी तांको माने माने तांको आदर करिसंती तो एथिरु आमे कोन जानिलु भगवान होचन कृष्ण होचंती स्वयं भगवान एकमात्र से ही षड़ौषध्यपूर्ण एवं से ही सर्वेश्वर से ही सब किछि करि पारंती से समस्त शक्तिर उत्स अटंती एवं तांको पाखरे समस्ते पराजित जे कोनसी ऊपर आसु बा जे कोनसी से जे भगवान को जदी अहित करिया को आसीबो तबे भगवान ताको बोध करिवे कारण भगवान चाहंती से पूरा वैराग्यर प्रतिमूर्ति बा से बा ऐश्वर्यर प्रतिमूर्ति तेणु से चाहंती ये मो संतान मो पाख को फेरी आसु सेति से असुर हो बा भक्त हो जे भी हो सेति से ताको उद्धार करिले ताको मारि नांती उनाको तो उद्धार करी ताको धाम को से नै जाइछथि जे भगवान एई नंदतनय ए यशोदांकर सुत होचंती षड़ैश्वर्यपूर्ण समग्र बलर से गंतावर हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम एति कोई मोर हरि बहुत सुंदर प्रभु आपण कोई से हरे कृष्ण माता जी एवं प्रभु माने आपण माता जी कहवा भितरे दोष एवं गुण दुईटा जाक कहबे दोष विशेष नहीं किंतु आज गोटे गुण प्रकाश पाई जोटा मु साधारणतः समस्त को कहे ये लीलाटा को जो लीला कहवा कथा ये लीलाटा को आप सुंदर भाव में कहे
साधारणतः लोक मैंने गोटे लीला को विस्तृत भाव में कहबार गोटे अभ्यास समस्त रही गोटे लीला को विस्तृत भाव में कहबार अभ्यास रही गोटे लीला को दयाले मैंने घंटे कहि 45 मिनिट कहि मुझे चाहून माताजी को सब कही आसुले आज आप लक्ष्य करते जे माताजी पूतना बोध सकड़ासुर बोध तृणावर्त बोध कालिया दमन कही कि माताजी मन पड़ना कालिया दमन संपर्क किसी कही कहना हाँ जहाँ भी हो पूतना बोध तापरे आपनकर सकड़ासुर आउे तृणावर्त उद्धार ये 3टा लीला को कहले 20 मिनिट टाइम देले बुझिपारे कि तो एटा गोटे बहुत भल कारण आम तो बर्तमान संक्षिप्त आलोचना करूँ ना तेणु सुखदेव गोस्वामी आप देखिए संक्षिप्त आलोचना तेणु अनेक विषय वस्तु गुड़िक कि भाव में संक्षिप्त आलोचना करा जाए तार गोटे प्रकृष्ट दृष्टांत आज माताजी आम मान पाखे उपस्थापन एटा है गुण दोष कथा टी कहि आपण मैंने मत अनुमति दौरान माताजी किसी भावे ना प्रभु आपण कहले मु शिखिबी प्रभु दोष भितर होची दोष नुहे भगवान को लीला कथा जति कहबे सेति भल किंतु असुविधा कोठी होची म आपन को कहूची आपनकर क्षति सेटा आमे तो सुनुछु सब लीला आपन को दिया हेतला तृणावर्त उद्धार आपण से तृणावर्त उद्धारता को यदि फोकस करे थांते जोटा कि सुखदेव गोस्वामी ताकर श्लोक माध्यम रे कहउचंती 18 अध्याय रु 18 श्लोक रु 32 श्लोक पर्यंत कथा बुझिले कि कारण आपन तो सेटा दायित्व दिया है ना तेणु एई श्लोक गुड़ाकर जो अर्थ एवं यार जो भाव एटा ताले कोन होता ना आपन को भी समय मिलता था ए विषय को आलोचना करिया पे एवं लोक माने मध्य एई लीला को आहुरी सुंदर भाव रे आस्वादन करथांते यार केवल मात्र आक्षरिक अर्थ नुहे सही संगे संगे यार भीतर जो आहुरी गुड़ा को सब जो रस रही बुझे लगे सेटा भी आपण स्वयं आस्वादन करथांते एवं अन्य मान को मध्य आस्वादन करे परथांते मो पॉइंट बुझिले आपको कोन पड़िबो आमे 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 वक्ता न प्रकृत वक्ता किए परीक्षे सुखदेव गोस्वामी वक्ता एवं सुखदेव गोस्वामी को कथा अनुसार आउरी अन्यान्य आचार्य माने ताकर अनुभूति से प्रदान कर ही सुखदेव गोस्वामी जो मूल कथाटी को से ब्रॉडकास्ट करछंती और समय रिले करछंती बुझे लगे तेणु यू हैव लर्नड वेरी नाइसली किंतु आहरी शिखा पड़ो जहाँ को जो विषय गुड़ाक कहवाक दिया से विशेष करी माने जहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते जहाँ श्लोक जमी आलोचना करते एवं आचार्य माने से ऊपर जहाँ कहते आपको तो कम समय दिखाई जदि आप 20 मिनिट आपको दिखाई टाइम से 20 मिनिट भीतर आप आहरी फोकस कर प्रभु हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम मोर पाखरे भागवतम नाही तो कारण मु श्रीकृष्ण बही रु पढ़ी तो श्रीकृष्ण बही रे जहाँ अछि मु सेटा कहि एटा मो देखो हम प्रभु को कोई भी जाके आने सेति भाई भागवत रुटा होची सेति भाई हम बार-बार रिक्वेस्ट करूची जे आपण माने दया करी भागवत पाखरे रखो ताले कोन बना भागवत ग्रंथ स्वयं भगवान कर रूप भगवान पाखरे रहिले एवं आपण माने मध्य निजे आस्वादन करिवे एटा किछ एतर दोष कुछ रे म दोष देखो नै मो भागवत पॉइंट आउट करबा हेटा होची मोर कर्तव्य आज्ञा आज्ञा मो एटा कोई भी प्रभु मते सुजग दियंतु मो बही आने बहीटा पढे प्रभु यू आर लर्निंग एंड यू विल गेट लॉट ऑफ चांसेस डोंट वरी आज्ञा आज्ञा हरे कृष्ण भूल जाई छी प्रभु आज्ञा प्रभु मोर भी सही कथा कहबार थिला माताजींकर बहिर बा लाइब्रेरी ताकर कोन अछि मु जानि छी बहिर स्टॉक कोन अछि
तो सी मु तांकर श्रीकृष्ण बही बंगला अनुवाद अछि सी सेटा को ट्रांसलेट करी मु श्रीकृष्ण बहीटा देखि वर्तमान देखुतली पूरा से कहचंती पूरा से श्रीकृष्ण बही जहा अछि तो तारी संध्या बेले से पूजा रे मु जानि बढ़िया बहुत बढ़िया कहचंती एकदम बहुत बहुत धन्यवाद के माने ऊपर को आखी करी की आमे होय तो कहि परिबुनी पूरा सेटा को संध्या बेले 2 घंटा 2 घंटा होय तो प्रिपेयर हेतबे कि नाही तो ता भीतर से गप आकार रे मुंडरे नै की आपनकर बा हमर माने वरिष्ठ वैष्णव मानकर आशीर्वाद रु से किंतु सुंदर भाव उपस्थापन करछन मु से धन्यवाद देबक चाहतली आ प्रभु आपण इते भाव रे माने कोन कहते पत्थर को जिमितिका माने शिल्पी जिमितिका निहाण मारी की जिमिता तयारी करंती आपण सिद्धि हमको तयारी करचंती तेणु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद तो एई कथा कहूची प्रभु जी जो माने अल्प भल कहचंती परवर्ती काल रे से माने आहुर टिके भल कहंतो एटा होची हमर उद्देश्य आ जे माने भल कहचंती से माने आहुर चमत्कार भाव रे एटा होची हमर उद्देश्य कारण पाठशाला ना एटा बुझी पाले कि एतरो हमन को सिखिया पड़िबो तेणु माताजी धन्यवाद देवा पड़ी जहाँ किसी भागवत पर अच्छी सेगुड़ा पढ़ी खूब सुंदर भाव में वर्णना कर बुझिपारे कि प्रभुपाद निजर भाषार गोटे गोटे गुण रही सेमती सुखदेव गोस्वामी आहा श्रीमद भागवतर भाषार गोटे अलग प्रकार माधुर्य रही बुझिपारे कि तो मु जाने तबे मोर भी टिके भूल अच्छे ये कौन ना यही श्लोक संख्या गुड़िक मोर आगु कहबार दरकार थिला मु भी कही नहीं बुझिपारे कि आज यदि मु आगु कही थांती ताहले सही श्लोक जो केतरा अछि 8टा कि 10टा श्लोक जार को जगह 7टा श्लोक अछि को जगह 10टा श्लोक अछि को जगह 14टा श्लोक अछि कालियो मु भाबुजी जे तुलावर्त उद्धार रे टोटल श्लोक अछि 14 बुझिपारे कि कालियो दमन रे श्लोक रही माने अनेक श्लोक रही ता मध्ये 8टा श्लोक जो कि फोकस कराई जे भगवान कालियो को केमिति भाव में दमन कले 8टा श्लोक रही 28 23 चश्मा भांगी जे क्षमा करी 23 रु 30 पर्यंत 8टा श्लोक माने आहुरी तो अनेक श्लोक अछि किंतु 8टा श्लोक होची से जो भगवान जो बध माने ताको जो दमन कले बुझले कि सेटा होची तार मुख्य श्लोक ताले कोन होई थांदा आपण भी जोगन के पाखरे माने पीडीएफ नहीं बही नहीं ताले आपण भी गोटे सेवा पाई थांते देवानंद प्रभु एवं ताको पीडीएफ करके यदि माताजी को पढ़े दी थांते ताले माताजी आहुरी सुंदर भाव रे मध्य करथांते या माताजी को कहउछले प्रभु जी माताजी कहउछले जे हम कोइ परिबे कि नहीं मुगली ना माताजी भलो कहि जानती किंतु मु संतुष्ट हेवा लोक नै ओ दिलीप प्रभु ताको सब बेले मु माने जो माने भलो कहिबे तांकर सेमानक पाखर मु आहुरी भलो आशा करी हरे कृष्ण बदमणि बंधु क्षमा करिवे मु माछी ओलिया लोक खाली दोष देखे हरे कृष्ण नहीं 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 ठीक प्रभु आपण आपणकर गाइडेंस रे हमें जेंति जा करूछु आपण आहुरी सुधारी चेष्टा कर बहुत बढ़िया कथा कहूँ और से ठीक थिला नहीं नहीं मोर किसी कहबार नथिला मु तृणावर्तर बैकग्राउंड रो कथाटा टिके कहूँ तृणावर्त थिला पूर्व जन्म रे से पांडु देशर जने सहस्राक्ष नामक जने राजा थिला पांडु देश रे सहस्राक्ष नामक जने राजा थिला से नर्मदा तट रे थरे तार रानी मानक सहित केते शास्त्र रे अछि 100 अप्सरा मानक सहित क्रीड़ा करूथला जल क्रीड़ा करूथला किंतु सही पटे जतले दुर्वासा मुनि जाउथले से दुर्वासा को से अवज्ञा करके प्रणाम कलानी तेणु दुर्वासा मुनि कौन कले ना से तो खण कपा ना खण कपी ना तेणु से शीघ्र रागी जाती कहला मत प्रणाम कलानी से नारी मान क्रीड़ा रंग रंगित अच्छी तेणु से कौन कले ना अभिशाप देले तो आज राक्षस ही जा तोर ए प्रकार व्यवहार पापर से बुझी पारा कहला प्रभु ताले मु केमिति उद्धार बिना मु तो अभिशाप दे उद्धार कर पारिबे तो तू उद्धार हो पार तू जो भगवान को आलिंगन करू से तू उद्धार तेणु तृणावर्त से राक्षस परवर्ती जन्म कंसर सेक्रेटरी आसला माने कंसर मित्र आसला एवं से तृणावर्त आगे भगवान को आलिंगन करे से उद्धार हो गला तृणावर्तर उद्धार
जाओ एटा बैकग्राउंड कथा सिमिति अछि सकटा सुर बैकग्राउंड रो कथा जन माताजी कहि गेले नलकुबेर कथा बैकग्राउंड रो कथा अछि बढ़िया कथा कहते बहुत बढ़िया कालियर बैकग्राउंड का कोन कालिय सर्पर बैकग्राउंड कोन कालिय सर्पर बैकग्राउंड होजी हरे कृष्ण दंडवत आज्ञा गोटे गुरु महाराज को प्रणाम करी नाही किंतु कथाटा कहि देली जे तू प्रभुपाद पचारे हमर श्रीपाद प्रभुजी पचाले जय गुरु महाराज की जय श्री कालियर बैकग्राउंड होजी विनतार पुत्र होचंती के गरुड़ आ कद्रुर पुत्र होजी काली नागवंश कद्रुर पुत्र तेणु ए दुई जनकर शत्रुता विनता और कद्रुकर शत्रुता सब लागि रहितले जो ताकर पुओ मानक भितर शत्रुता लागि रहितला एवं गरुड़ सब बेले कोन करथला से विनता हमर विनतार पुत्र गरुड़ से नागवंशी मान और कद्रु पुत्र मान को खाई जाउतला एवं खाइबा परे जतले नागवंश लोप हो पाइला ते नागराज माने जाई की कोन कले ना ब्रह्मा के पाखरे पहुंचले जे इमती हम खाई जाउ चिंती हैरान करती ना ताले गुटे काम करो से तो तुमको साप खाइबा पई से जन्म होईची तेणु तुमे पाली करी जे खाइबो पाली करी के जे रम्य के दीप गुटे अछि रम्य के दीप दिबो से डेली गुटे साप सब जीवे एवं खाइबे एवं सेते बेले सुनि पर जदि ना कथा आज्ञा तेणु पाली अनुसार पानी अनुसार पाली अनुसार सर्पकुंड ऐराज समस्त सर्प सब पाली अनुसार जाउतांती दिने कालियर पानी पड़िला से कौन कला से आउ सेठी गलानी एवं से जानिबा को चाहिला कोठी गरुड़ जाउ नाहंती से जगह आसी लुचिला काहे की जाउ नाहंती से देखिला जे जमुना कूल रे जमुना नदी को गरुड़ जाउ नाहंती काहे की जाउ नाहंती ना जमुना रे थरे सौभरी मुनि तपस्या करूथिया समय रे से गरुड़ आसी कोन करूथला माछ मत्स्य सब पान करथला मत्स्य सब खाउथला एवं मत्स्य खाइबा परे से सौभरी मुनि ताको अभिशाप देइथिले कहले तू एठी मु एठी शांत भाव रे तपस्या करूथि वत मीन मान को कर काउछु तते अभिशाप देब तू भस्म होई ना मु कोन करबी ना तू एठी आसे रही एठी आसे परिबी एठी जदी आसीबु तू भस्म होई से दिन ठार गरुड़ आउ से जमुना नदी को जाउ चाहतनी तेनु गरुड़ जोठी जाई पारु नादी कालिय दम कालिय जाई की सेठी जाई की लुचिला कालिय जाई की सेठी लुचिला सेति में कालिय हदरे से बास करथुला ता परवर्ती समय जते कालिय दम नै गला कालिय दम नेला परे भगवान पुनी कहले ना तू से रम्य दीप को फेरी जा रमण को केते शास्त्र से रमण को दीप केते शास्त्र से रम्य को दीप तेणु रमण को दीप को फेरी जा तेणु रमण के दीप रे कोन ना फेरी गल तो गरुड़ आक्रमण करिवो ना मो मस्तक तो मस्तक जो नर्तन करली बा नाचिली जो चिन्ह मोर पद कठौ चिन्ह तो मस्तक रे अछि तते देखि बर गरुड़ प्रणाम करिवो तोरा किछ क्षति करिवनी एटा होची कालियर बैकग्राउंड जा जानिथिली रमण को दीप जोटा प्रभुपाद कहते सेटा होची फिजी अमेरिका पाखरे फिजी दीप ना फिजी अछि एवं सेठी ऑस्ट्रेलिया पाखरे एवं सेठी हमर जो विग्रह अछंती सेठी काली विग्रह अछंती काली कृष्ण हरे कृष्ण बहुत धन्यवाद पद्मपाणी प्रभु एभली भाव रे आपनकर प्रयास जारी रहिबो जेहेतु समय अतिक्रांत होची तमे गतकाली मालती जना माताजी तांकर दीक्षा नाम कोन मु जान नै तांको हमें दायित्व दिया हितला जे से माने किसी गीत गाइबा पे एवं तापरे सही संगे संगे मथि मने पड़ने चश्माटा तो मोर आजी खराब गला ममता महापात्र माताजी को भी कहैतला एवं ममता महापात्र को कहैतला तापरे जयंती माताजी से भी 3टा गीत गाइबे परिवार वर्ग तो मोर लेखिक रखी कि भल भाव देखी पार ना तो बर्तमान आपन जे भाव परिचालना करने कथा करंतु आगे धन्यवाद प्रणाम आज पद्मपाणी प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद पदचर प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद पद्मपाणी प्रभुर जो प्रचेषा भागवतम पाठ करिवार तो सेटा हमर पदचर प्रभु आसी विचित्रा कर देले एवं सुंदर भाव रे हमर गप माध्यम रे आमे सब हम कान रो हम ब्रेन रो कंप्यूटर भलिया हम पूरा बुद्ध हो जाउछंती परे आमे जदी पढिबु ताले हमर से भागवतमटा पूरा माने हमर मने रहिबो एटा बहुत भाग्य हमर बहुत बहुत धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम आपण मानकु वर्तमान आमे यथारीति हमर जो प्रोग्राम आ गुटे मधुर कथा जे आगामी रविवार दिन जो गीता श्लोक पाठ अछि
तो हरिनाम प्रभु आपण अछंती कि जदि न थांती ताले पदपाणी प्रभु को रिक्वेस्ट करू हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी आज्ञा प्रभु आपण दया करी गीता श्लोकटा टिके पाठ कर शीघ्र प्रभु ए शीघ्र गीतटा गाई दियंतु गीत गाइबा पर जति समयटा रहिबो समय तथापि मिलिबो आज गीत गाइबा पर ए श्लोक गुडा को हमें प्रभु को पाखर आस्वादन करिबा आज्ञा 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 प्रभु जी ठीक अछि आपण को कथा अनुଯାयी हमें वर्तमान माताजी मानक पाखर जीवा आपण माने ममता महापात्र माताजी जयंती माताजी निरूपण मालती जाना माताजी जार जी भी हूँ अपन प्रथम आरंभ करंतु मालती जाना माताजी प्रथम आरंभ करंतु तापरे ममता महापात्र कृष्णकर माया एवं तृणावर्तर कृष्ण हरण ये दीटा जोटा अच्छी दिया है सुण राजा परीक्षित प्रथमटा एवं तापरे कलाउत पद पपिष्ठ द्वैत ये दीटा गीत गाइबे मालती माता हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सुन राजा परीक्षित अपूर्व कहानी अति स्नेह पुत्र को नंदराणी हरे कृष्ण एटा कोई सुर रे गाइबा कथा नुहे एटा 14 अक्षर एटा आपनकर काली मु कहिदिले आपनकर ना पतित पावन बानाउ केते बेळकू ए सुर रे गाइबा को कहिदिले आपन कहिदिले हां आज्ञा प्रभु जी क्षमा करिए। पूर्व कहानी सुन राजा परीक्षित पूर्व कहानी अति स्नेह पुत्र को पालई नंदराणी अति स्नेह पुत्र को पालई नंदराणी दिनु दिन आनु आन हुअंती कुमार दिनु दिन आनु आन हुअंती कुमार सुकुल पखरे जेन्हे बुद्धि ससधर सुकुल पखरे जेन्हे बुद्धि ससधर एक दिने नंदराणी पुत्र कले धरी एक दिने नंदराणी पुत्र कले धरी आनंद रे देखु छंती गोप नर नारी आनंद रे देखु छंती गोप नर नारी एही समय रे तृणा वर्तनामे वीर एही समय रे तृणा वर्तनामे वीर वंश आज्ञा रे गोपरे प्रवेश सुर वंश आज्ञा रे प्रवेश गोपरे प्रवेश सुर कृष्ण ठारे हिंसा भाव हृदय रे बही कृष्ण ठारे हिंसा भाव हृदय रे बही असुर पुट विचार जानी भाव ग्राही असुर पुट विचार जानी भाव ग्राही जननी कल रे थाई होइले गरु बिका अचल पाषाण किबा महामेरु टेकी न पारी सदा सुआई न दे तोले टेकी न पारी सदा सुआइले तोले भय पाई नंदराणी मने मने भाले भय पाई नंदराणी मने मने भाले विचारई बालक तो नय एते भारी विचारई बालक तो नय एते भारी नपुण प्रमाद पड़े रख हे मुरारी नपुण प्रमाद पड़े रख हे मुरारी हृदय पकाय डका थाई करे गृहर व्यापार
ଗହୁର ଚରଣ କହେ ମିଳିଲା ଅସୁର ଗୌର ଚରଣ କହେ ମିଳିଲା ଅସୁର। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ, କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଭଲ। ଆଉ ତା ଛଡା ଏଇଟା ତ ଆଗରୁ ଶୁଣା ହେଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରେଇଲେ ଗୀତ ଆକାରରେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରବଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ନା, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଶ୍ରବଣ କରାନ୍ତୁ। हाँ तापर गीतटा के गाइबे प्रणापत्र कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। प्रभु मु बेसी समय नेबेनी, अल्प समय 10-20 सेकंड नेबी। प्रभु ये गीत रे आपण तो गीत दउचंती एवं स्वर भी दउचंती एवं गाइबा को किमती हबो ता भी मध्य कहि दउचंती। जेमिति देवानंद प्रभु कहले जे मिस्त्री भलिया मेडिया और नियाणी हातुड़ी धरी जिन ठुकी ठुकी की सब कर्म करा जाए, मूर्ति तैयारी करा जाए, से भलिया आपण तैयारी करूचंती आम मान को। प्रभु एबे हमर रेणुका माता को भूल धरुथिले, रेणुका माता को भूल कहउथिले, आपण को हमको आपण पचारुथिले, कहले मु भूल धरिबी तो भूल धरु नथिले प्रभु, आशीर्वाद करथुले प्रभु। रेणुका माता को आशीर्वाद करूले प्रभु। शिष्यर भूल धरिबा गुरुर कर्तव्य, झियर भूल धरिबा बापर कर्तव्य। ठीक अछि, तो भूल परिवार गुण भी बहुत रही मुख्य। ठीक अछि, तापर के गाइबे ममता मत जी ने के गाइबे प्रभु जी अर्पिता ओके और आपण आपण को जो गाइबा कथा आपण गाइ दिंतु ममता मत जी। ममता मत जी माने को मत जी पाटनागढ़ ममता महापात्र मते जी बोलतिले ए गीतरा गाइबा पे ताकू मु कहितली कोटे कोटा गाइबा पे तीनटा कैटेगरी गेली कहिनी मु कोटा गाइबा बोली माने मन गाइ सारंतु तापर ताकू पूरा एकदम गाइछि चश्माटा। प्रभु जी टाइम है जाउछि, आगो हम प्रभु को प्रभु जी दे दियो तो से ठीक अछि एटा आगे करिना तो जो अमूल्य प्रभु लास्ट रे जोटा अछि सेटा ममता मत जी के आगे आगे तृणावर्त बध प्रभु जी देथिले हमर 3 जण को 3टा। हां गादु आगे प्रभु जी आगे अर्पिता कहउछि, तापर प्रभु जी हमर ओके थैंक यू। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नमः। नमो आचार्यपादाय निधनकृतपदायिने गौरपदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीरे करताड़े नीरे पाड़ी कांदे जसोबंती रानी नेत्र पितुली की मरकत माली की कहीं हराइले पुणी है मोर रंकोणी राधाना पिंड रखी के नीला जीवन रे पिंड रखी के नीला जीवन रे कहाँ को कहे बे कति जीवी क्षमा करिवे एटा होची पर गीतटा आपण जोटा गाइले एटा परर गीतटा माने परवर्ती गीतटा कारण ए पर्यंत कृष्ण माया सृष्टि कले तापर तृणावर्त हरण करिवा परे जेतो तृणावर्त हरण करे नेला तापरे यशोदा एवं अन्य समस्त पानी बानी कांदुचंती तता पूर्व गीतटा को टिके परिवेषण करंतु जे कोन आपण करंतु बा अन्य माने करंतु एटा आपण का पूर्ववर्ती गीतटा होची कृष्ण दयित अति घोर बर जन्म हे इबाण चाष पवन प्रकाश किय बा प्रलय घन हे ए गीतटा
ଗାଇବା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତଟା ଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗାଇବେ, ତାହେଲେ ଜିନିଷଟା କଣ ହବ ନା କର୍ମ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। प्रभु जी आमे मो प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तृणावर्त बधर अष्टाक्षर को मो सेटा को 38 छंद को मो प्रभु जी गाइबे। ସେଟା କିନ୍ତୁ ସେଟା ପରେ ଆସୁଛି ନା, ମାନେ ଆଜି ହିଁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଝିରେ ଜଣେ କିଏ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ जी मैं गाई पारी। आगे गाई कहला शिला प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णव भक्त वृंद को चरण में प्रणाम। भद्राचार्य प्रभु जी की कोटि नमस्कार। कला उत्पात पापिष्ट दयित अति घोर गरजन हे, किबा अणचास पवन प्रकाश किय बा प्रलय घन हे, बुलाउछि बाहु किय बा ए राहु घोटिब कला निधि की हे, अत्यंत उल्लोक गोपे हेला गल उत्पाते महा चमकी हे, भाजी घर द्वार उपुड़ी स्थावर गोपरे पड़िला हुरी हे, भये सर्वजन बुझिले नयन डाकंती रख मुरारी हे, डाकंती रख मुरारी हे, डाकंती रख मुरारी हे। एही समय रे नंद गणारे असुर मिलिला बेगे हे, कृष्ण को घेनिला शून्य चली गला बिजुली जे सने मेघे हे, तहु गोला गड़ी खंडे दूरे दूरे पड़ी घड़ी के सतेज हेला हे, केवण गुआली छाड़ई बोबाली के बोले मो बाप मला हे, केही बोले मित के बोले संगात की बुद्धि करीबी कह गो, एही ठारे बसी खेलुथिला शिशि न देखिया कूल देह गो, के आसी तही की पचारे माई की मामू छंती टिके भल गो, केवण मृगाक्षी ननंद को पूछी सासु बुढ़ी केणे गले गो, के बोले मोरी अनाथ हेलिटी नाथ तो नाहंती घरे गो, केहू बोले कांदी एही ठारे दादी बसी थिले काहीं गले गो, ए रूपे चहल लागिला गहल घड़िए पर्यंत तही हे, जार जा हजी थिला ताहा खोजी पूरे संपत्ति की नहीं है, तुटिला उत्पात निवर्तिला बात एक कुआर एक कही है, राति नंद नारी कांदी नर नारी पुत्र को सुमुरी सुके सोके दस दिग चाहिए, सिरे कट ताड़ी अवनी रे पड़ी मूर्छित होइला राणी हे, बेढ़ी गोप नारी प्रबोधना करी गौर चरण भणी हे, गौर चरण भणी हे। हरे कृष्ण। एक मिनट ଏଠି କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ତୃଣାବର୍ତ ଆସିଲା ଏବଂ ଏ ଝଡ ଝଞ୍ଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, କେବଳ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇନି, ସେ ତ ନିଜେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ଝଡ ଝଞ୍ଜାର ମାନେ ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାରର ଯୋଉ ମାନେ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଉଡିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଇଆଡେ ସିଆଡେ, ତାର କିଛି ସବୁ ଛିନ ଛତ୍ର ହେଇଯାଇଥିବ। କିଏ କହୁଛି ମୋ ଦାଦି ଏଠି ବସିଥିଲା, ହାय ହାୟ ହାୟ ରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ ମରିଗଲା ନା କଣ, କିଏ କହୁଛି ନା ମୋର ନଣନ୍ଦ କୁଆଡେ ଗଲା ରେ, ମୋ ଶାଶୁ କୁଆଡେ ଗଲା ରେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଛିନ ଛତ୍ର ହେଇକି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଯଶୋଦା ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ଯଶୋଦା ଯୋଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତଟା ଅର୍ପିତା ମାତାଜୀ ଗାଇବେ। सिरे कर ताड़ी अबनिरे पड़ी कंदे जसोवंती रानी जे, नेत्र पितुली की मरकत माणी की ताहे हराइले पुणी हे, मोर रंकुणी राधाना पिंड रखी के नेला जीवन रे, पिंड रखी के नेला जीवन रे, कहा को कहिबी क्यों कति जीवी कि खंडिब मोर
କରିଥିଲି ଲାଭେ ଏବେ ହୋଇଲା ମିଥ୍ୟାରେ ମୋର କର୍ମ ବଡ଼ ମନ୍ଦ କାହୁଁ ଦେଖିବି ତୋ ମୁଖ ଚନ୍ଦରେ କାହୁଁ ଦେଖିବି ତୋ ମୁଖ ଚନ୍ଦ ମୋର ପରିଦିନ ଦୁଃଖିତେ ଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି କାହିଁରେ ছি ছিরে নির্লজ জীবনে কি কার্য যাও নাহি কাহি পাই রে বহন তু যা ছাড়ি এতে বলি খম্বে মুন্ড কোড়ি যে এতে বলি খম্বে মুন্ড কোড়ি যে এহে କ୍ଷଣି ଥିଲୁ କେଉଁ କତି ଗଲୁ ଆଉ କି ପାଇବେ ତତେ ରେ ନାରୀ କୋଳେ କାହିଁ ପାଇ ପାପିବେ ଜାତ କରିଥିଲୁ ମତେ ରେ କାହା ମୁଖକୁ ଚାହିଁବି କାହା ଆଗିକି ବୋଲି କହିବି ରେ କାହା ଆଗିକି ବୋଲି କହିବି ଆଗୋ ଗୋପବାଳୀ କେଉଁଠାରେ କାଳେ ହ୍ରଦ ଅଛି ଦିଅ କହି ଗୋ ଏତେ କହି ରାଣୀ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ପୁଣି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ଯାଇ ଯେ କେଉଁଠାରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି କେତେବେଳେ ଯାଏ ଚେତା ବୁଡ଼ି କେତେବେଳେ ଯାଏ ଚେତା ବୁଡ଼ି ପୁଣି ଉଠି କାନ୍ଦେ ନୟନକୁ ନିନ୍ଦି ବିଭ୍ରମେ କହନ୍ତି ବାଣୀ ଫୁଟି ନ ଯାଇ ରହି ଅଛି କାମୁଖ ଦେଖିବେ ପୁଣି ରେ ପୂର୍ବେ କରି ନାହିଁ ପୁଣ୍ୟ କାହୁଁ ଦେଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନରେ କାହୁଁ ଦେଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନରନ୍ତି ଧର ତୁରାଣୀ ଗୌର ଯେ କହେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋହର କୁମାରକୁ ଦେବୁ ଆଣି ହେ କହି ପ୍ରବୋଧ କରାଇ କନ୍ଦିବି କନ୍ଦି ଖୋଜନ୍ତି ଯାଇ ସେ କନ୍ଦିବି କନ୍ଦି ଖୋଜନ୍ତି ଯାଇ ସେ କନ୍ଦିବି କନ୍ଦି ଖୋଜନ୍ତି ଯାଇ ସେ हरि बोल बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णवान को श्री चरण रे शत शत दंडवत प्रणाम। जय गुरु महाराज की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय। 38 छंद तृणावर्त बध अष्टाक्षर। कृष्ण को घेनी न कंधे असुर चले आनंदे है माता पिता नर नारी आकुल जानिले हरि है दैत्य कंधे हेले गरु अंतर्जामी महामेरु है चली न पारी असुर मनरे कला विचार है बाल पुओ एडे गुरु करु छाड़ी देवी पड़ी मरु है हेमंत विचार करी ताहा जानी दई तारी है गाढ़े चिपिले ता तंटी दैत्य तालु गला फाटी है पड़िला गोप बाहारे अकर्मशिला उपरे है
ପଡି ହେଲା ସତ ଖଣ୍ଡ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲା ପିଣ୍ଡରେ ଅସୁର ଉପରେ ରହି ଖେଳନ୍ତି କଳା କହ୍ନାଇ ହେ ବଳ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟେ ଯେ ସନେ ଶଶାଙ୍କ ଉଦେହେ ଗୋପ ଗୋପୀ ଖୋଜୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଅନାଇ ଦେଲେ ହେ ଦେଖିଲେ ପଡ଼ିଛି ଦୈତ୍ୟ ଉପରେ ପଙ୍କଜ ନେତ୍ର ହେ ଆନନ୍ଦ ହଇନ ଧାଇଁ କୂଳରେ ଧଇଲେ ଯାଇ ହେ ହର ସେ ଗୋପ ଗୁଆଳି ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରେ ମିଳି ହେ ଗୌର ଚରଣ ବୋଲେ ଯଶୋଦା କୂଳରେ ହେଲେ ହେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ हरे कृष्ण धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर तापरे गोटे गीत होची समस्त कृष्ण को पाई गले तापर गोपवासी माने केमती आनंदित हेले जयंती माता जी गाइबे आज्ञा प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम समस्त वैष्णव मान प्रणाम कृष्ण को देखी सदा होइले आनंद श्री दिसे जने पूर्णमी चांद जन्मांध को किबा प्राप्त नयन दरिद्र पाइला किबा अमूल्य रतन पुत्र को कोଳରେ धरी देला चुंबन काहीं थिलु बाप मोर रंकुणीर धन नंद उपनंद बसु नंद सहित रे गहळे पड़िछि भीड़ नंद गणारे के काहाकू पचारे के बण चरित के बोले कपटे हरि नेउतिला केवल तारी जुगे धर्म ही प्रमाण निर्दोषी बालक ठारे करी हिंसापन केवल केते आउ सहंता दैव अपना दशरु मला पापिष्ठ दानव केवल नंद जशोदांक बड़ पुण्य कालर मुखरु देख बंचिला नंदन केवल जे रखिछि पुतना मुखरु सर्व अरिष्ठ जे सर्वदा रक्षा करू एते कही भजे सर्वे हरि ध्वनि कले श्री कृष्णर अंग चढ़ाइले हृष्ट शांति कले नंद राजा देले दान षडर से ब्राह्मण को कराई भोजन पुत्र कले धरी क्षीर देले नंद रानी जे जहापुर को गले गोपर तरुणी तृणावर्त बदलीला होइला शेष गौर चरण दिज गाए बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय माता जी आपण तो कहूतले आपण गाई पारंतनी बाली किंतु समस्त ठार तो आपण बढ़िया गाइले अन्य माने मते भलो गाइछंती ना आपण बहुत भलो गाइछंती एबळी भाबरे प्रयास जारी रखंतु प्रभु जी आपण पर कृपा भलो 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 गाइछंती तापे झियो जोटा गाइले मुरे सुनतले बळिया ए गीतर तो सेमती नाही किंतु ए भଳି भाबरे अछि सेमती धरनियंतु
শিরে করো তাড়ি শিরে করো তাড়ি অবনীরে পড়ি কান্দে যশোবন্তী রানী সে নেত্র পিতুড়িকি মর্কত মারিকি কাହିଁ ହରାଇଲି ପୁଣି ହେ ମୋର ରଙ୍କୁଣୀର ଧନ ପିଣ୍ଡ ରଖି କେ ନେଲା ଜୀବନରେ ମୋର ରଙ୍କୁଣୀର ଧନ କାହାକୁ କହିବି କେଉଁ କତି ଯିବି କେ ଖଣ୍ଡିବ ମୋର ବ୍ୟଥାରେ କେତେ ଶିବ ସେ ବି ତୋତେ ଥିଲି ଲୋଭି ସେ ଏବେ ହୋଇଲା ମିଥ୍ୟାରେ ମୋର କର୍ମ ବଡ଼ ମନ୍ଦ କାହିଁ ଦେଖିବି ତୋ ମୁଖ ଚାନ୍ଦରେ ମୋର କର୍ମ ବଡ଼ ମନ୍ଦ ମୋର ପରି ଦିନ ଦୁଃଖୀ ତ୍ରିଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ କେ ଅଛି କାହିଁରେ କିଛିରେ ନିର୍ଲଜ ଜୀବନରେ କିଛିରେ ନିର୍ଲଜ ଜୀବନେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଉ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁରେ ତୁ ଯା ଛାଡ଼ି ଏତେ ବୋଲି ଖମ୍ବେ ମୁଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ି ଯେ ଏହି କ୍ଷଣି ଥିଲୁ କେଉଁ କତି ଗଲୁ ଆଉ କି ପାଇବି ତୋତେରେ ନାରୀ କୂଳେ କାହିଁ ପାଇଁ ପାପି ବିହି ଜାତ କରିଥିଲୁ ମତେରେ କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବି କାହା ଆଗେ କି ବୋଲି କହିବି ରେ କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବି ଆଗ ଗୋପ ବାଳା କେଉଁଠାରେ କାଳି